স্বাগতম জনাইছো সকলোকে Adda247 North East official YouTube channel লৈকে আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিবলৈ বিচাৰিছো APSC 2020 চনৰ যোনটো পৰীক্ষা গৈছিলে তাৰে যোনখন CSAT পেপাৰ আহিছিলে তাৰে ইংৰাজী সেকশনৰ কিছু কোৱেশ্চনছ আমি চাও কোৱেশ্চন পেপাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে ডিফিকাল্টি লেভেল কেনেকুৱা আমাৰ কম্প্ৰিহেনচনৰ যোনবোৰ প্ৰশ্ন আহিব প্যাসেজৰ যোনবোৰ প্ৰশ্ন আহিব কিমানটো কঠিনতাৰ হ'ব কিমান কঠিন হ'ব কিমানখিনি আপোনাৰ ডিফিকাল্টি লেভেল হ'ব এইখিনি বস্তু আমি চাই লওঁ আহক সো আজি কেইটামান কোৱেশ্চন চাও ডাইৰেক্টলি এখন 2020 APSC Prelims or CSAT paper তাৰে কোৱেশ্চনছ বোৰ চাও আহক ইংৰাজী কোৱেশ্চনছত ইংৰাজীৰ ভিতৰত কোৱেশ্চনছ কেনেকুৱা আহিছে সো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে প্যাসেজ ৰিডিংৰ কোৱেশ্চনছ দিছে প্যাসেজ এটা দিয়া আছে আৰু লগতে আপোনাক প্ৰত্যেকটো প্যাসেজৰ লগতে একোটাকৈ কোৱেশ্চন দিছে সো এটা প্যাসেজ এটা কোৱেশ্চন এনে ধৰণে আহিছিলে প্যাটাৰ্নটো সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 কাৰণে যোনটো প্যাসেজ দিছে আপোনালোকে এটো পঢ়িবলৈ পাৰিব প্ৰথম যোনটো প্যাসেজ আছে এতে লেফট আপাৰ লেফট কৰ্নাৰত perhaps it is only in childhood that books have any deep influence on our lives. In later years, we admire and are entertained, and we may modify some views we already hold, but we are more likely to find in books merely a confirmation of what is in our minds already. As in a love affair, it is our own features that we see reflected flatteringly back. So, ইয়াতে আপোনাক এটো প্যাসেজ দি পেলাই ছুটি কৈ তাৰমানে দেখিছেনে প্যাসেজটো বহুত দীঘলীয়া প্যাসেজ নিদিয়ে তেওঁলোকে এটা ছুটি কৈ প্যাসেজ দিছে আপোনালোকক তাতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যে above passage seems to argue that passage to key state কৰিব try কৰিছে what is the argument this passage is providing that childhood is the period of life that is most likely to be influenced by books tend to shatter all our convictions as we grow old books are of no use to the adults children are most likely to be misled by books see your options বোৰ এনেকুৱা দিছে ইয়াতে যে গুটেইগিটা অপশনছ এ আপোনাৰ প্ৰায় এনেকুৱা লাগে passage to এটো বিষয় কৈ আছে but then we have to be very careful when picking our answers যে আমি correct answer to passage to পঢ়ি পেলাই exact যোনটো passage to আপোনাৰ যোনটো topic related hoy hetu answer he select koribole lagbo so that is the trick APSC prelims ot apunar that is the difficulty with English section or jodi moi passage or kotha kobole jao that is the difficulty is that you have very similar kind of options apunar bahut similar options diye bahut similar apunak yate answers di dibo so you have to be very careful when selecting the accurate answer So এনেকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ লগত একোটা কৈ আপোনাৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈছে এটা চাইছো নম্বৰ 77 কি কৈছে cultivated people are like a drop of ink in the ocean they mix easily and even genially with other drops for those exclusive days are over when cultivated people make only cultivated friends and become tongue tied or terror struck in the presence of anyone whose makeup is different from their own মই জুম ইন কৰি দিছো আপোনালোকৰ বাবে সো that আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব পাৰে এই প্যাৰাগ্ৰাফটো এটো পঢ়ি আছো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 77 এৰ লগত যোনটো দিয়া আছে this is the paragraph so yes আমি আসিলো third line to I think culture thank goodness is no longer a social asset it can no longer be employed either as a barrier against the mob or as a ladder into aristocracy so yes ইয়াৰ লগত কোৱেশ্চন সুধিছে যে which of the following can be ascertained from the above passage so কোনটো বস্তু ইয়াৰ পৰা আমি ধাৰণা এটা বনাব পাৰো এই প্যাসেজটো পঢ়ি পেলাই that is the question there are plenty of cultivated people who can easily mix up with people from other background cultivated people are always expected to associate with cultivated people only culture today can no longer be used as a barrier against the mob or as a ladder into aristocracy our culture is a social asset meant only for a select few দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ বিলাক বহুত sophisticated ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ দিছে right so that is the whole purpose here যে আপোনাৰ ইয়াতে the entire thing is যে আপোনালোকে ইয়াতে passage to ভাল ধৰণে পঢ়ি পেলাই বুজি পেলাই correctly যাতে answer কৰিব পাৰে without making mistakes accurate হৈ যাতে answers বোৰ that is the main trick here so আৰু এটা চাইছো হেকৰ পিনে আৰু আছে ইয়াতে 78 79 আমি 79 টো চাও ইয়াতে কি দিছে 79 এটা দিয়া আছে about medical sciences we are all aware of certain remarkable discoveries in the medical sciences for instance we know about the discovery of vaccines we can appreciate the prevention of such diseases as smallpox and polio we also know about many common antibiotics the knowledge that we can control the spread of syphilis with penicillin and tuberculosis with isoniazid is somewhat comforting we could in fact become lulled into the belief that the infectious diseases no longer pose a threat this of course is not true and recent reports newspapers and medical journals remind us of the various and sometimes new threats of infectious diseases like recently janeke amar kobo na lage aru sobai jane etu covid janeke goisile right notun threats ahi ase so question to ki hudise what is the most crucial message conveyed from the above passage kebado message dise atatko crucial message to ki is the medical science is capable of controlling any sort of infectious diseases common antibiotics can control the spread of infectious diseases it is established that infectious diseases no longer pose a threat or we are to be always ready for new threats of infectious diseases আমি যদি পঢ়িছা প্যাসেজটো বুজিবলৈ পাইছো যে আলটিমেটলি গুটে প্যাসেজটোৰ
summary to it is that we should be ready for new threats of infectious diseases, right? Medical studies hoday totpor hoi thakibo lage je notun aru ki threat ahise, right, on the horizon. What's the new threat on the horizon in terms of medical sciences? So we are to always be ready for new threats of infectious diseases. Etu hobo uttor to. So eneke apunaloke buji pabo lagibo passage to comprehension or kotha to etu is to understand the passage, right? So এই গুটেখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ইংলিশ সেকশনৰ যোনটো প্যাসেজ আছে প্যাসেজ কেটাৰ পৰা মই কেটামান প্ৰশ্ন দেখাইছো সো আমাৰ যেটো এনালিসিস আমি কৰি আছো এটো বস্তুৱে চাও বিচাৰিছো যে what kind of questions do we get, right? So এনেকুৱা আৰু সেশন ল আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা আৰু কেটামান ভিডিওজ লৈ আহিম যত আপোনালোকৰ লগত বেলেগ সেকশনছ অৰ ৰিজনিং অৰ and then answer প্ৰত্যেকটো সেকশনৰ আমি Adda247 North East অপিনৰ পৰা previous year question papers অৰ আমি এটা CSAT paper আমি analysis কৰি যাম আপোনালোকৰ prelims-ৰ কাৰণে. So stay tuned to Adda247 North East, and yes, videos kita jodi bhal pai like koribo, share koribo, comment section jonabo. If you have any doubts regarding APSC examination kenekwa choli ase apunalok preparation eto jonabo pare, right? And also do subscribe to the channel if you have not yet subscribed yet. Adda247 North East channel to pass apunalok the best classes for your government examination preparation. Everyone, see you in the classes. Take care.